Ene area mene me ame papa kese pa Kumasi Asante mu a wagidin ye pa eye odifo Ebenezer Dabedwa Bossman radio so ni TV so edin a edin no pa no eye odifo Metro 1. Well, you better dissect, we will elaborate a bit as to why and how I call say nyame nipa ye fe no Metro oto wonso mi hu so abo spiritual na wabo as den we will have to dissect into that matter or better mu ye kakra na say the munim say the God Sun TV and Angel TV you see edi ejuma no do bre bia nyame edifo nyame nkrofo a omo edi juma de fa nyame na kwan so ne bebre hia bon komo na ne asem bi amate a me ho adwi me kakra nti na ye ne man of God ebedi nkomo kakra esanse yenim say ye Christopher the Bible is a manual eno ne kuta ye de etoto ya bra bo ho koba dan ne dan nyina. Then so your papa we would for the Bible no from so bebre and no crabby away hinta as I brought from the abed that before am I saying always oma kayashe into no the erade yash and say only sans evening in MP na Christopher ye hunu ya near man baby begina pay man of God e mo akwaba na ko pon shirawo e so no tii for na afefo do nyina o honso afa pa o ye Ghana ni a so ho afa Ghana ni akani ba pio. Oh, okay. Okay. Daddy, what's your name they say? Ebenezer Trumpet Ministry. Ebenezer Trumpet Ministry. I will come as a fire. Or a cropon essence. A cropon essence. And only a Trumango Via. Okay. A baby Daco Farms, a one. Oh, cropon essence. On Ebenezer Trumpet Ministry. Dimijuma. Okay. I don't say the amount for the farm, Hopana, owns in Binama, who you make a craddy. Nametiasi, in common. All right. Recently na me share videos be found koma odi bi hona nkomoni bi kokosi se ye tro no kra no emunsem bi nya no kra ma ho na afi waka nsem bi fa ye sika sem ne ya sofo no bi how a ye hypocrites ye ba say dissecting into this matter on our television yen hwe sansem we Bible no a da ho no is a manual of which we all know and from so be no Bible no emu nsem no ayekoni ne besepa ha okay etase ne banyansafo okay ana otwere no osan hunu aye wom se enyi bi mfrim emfa bi so enka ho na me ba o daddy enyi bi mfrim nka bi emfa bi nka ho na eye hunu e o Bible eye hunu akwa ayi twatoa wa asem no so kura no ye hunu enyi bi mfrim emfa bi nka ho no ye hunu ansem mo kan ye se eni ankasa ba bi a saa white place na da ho no ye timi transem bi to ewia e kan Bible nutum nti e kan se me wo Bible me kura wa e kan ababa kan ho twin to se ni pakro no na de wom ni se broni bi nsem bi adadae ama bibifo no ya yira che na ya baba ye mopo e braso nti dwumadie na koye se Bible school asofo nti wona usua da bia no dum da bia na wo hu nti de ya frɛ no ene ne usua ene ne sunsum na fa me dwumadie ne yesoronko na ene ye de sunsum ye adwuma ne de sunsum na ma ye ti sunsum sem ase ena honhom ni sunsum sem ye ka kyerɛ won na adwene mu da ho nti obi betie nsem ye tie akwawie but won tie ase but won no adwene mu da ho no no pe bibie hunu ni tumi edi so no omo bete ye nsem ase won se ye wasem bi ti se ye nhihye ye japade ye wo soro okay da kyen ye nsa beka esoro ntwika ho esoro ntwi range over ho broni de sa asem we be ka kire yen ma ya bibifo de ho atoso se yen ye kurum ha ye tan nti niam bi omokura wisu anye fem eno no mo de breye na be call bichi no ye kwan a ha timi ko 10 ha ko 10 na ha ye ba 10 na ha ye sei ye memu ha overhead afekura ne ye hunu mi nsa wo ye man Ghana ha but broni hu sa ne ma na che okay o sei esuru na sika kokko wa da che be ko tietia so ma ye pretty good wa asase we so but wetimi free ni kuro mama no ne America no abewia ye good e de ko Elizabeth ni hwia wotima ye pia ni nyina ye good Trump ne ka wo wisu nyina good ni de ahyehye ho nti ma ye ni mre sa ne ma no de no mo de o mani bre good no mo de ye den anti yen a mo be fa no we kuro ma no o ma ka kire se esoro na da che be ko tietia sika kokko so abra asase su na o si nya sa ne pa no na yedi nti ensemu ye dia bibifo no bitirimu dem se o mo hyehye o mo japade wo soro na ho de nkankantima nwe na yen ye kuro ma no de nkankan bewe nti nipa pi de o mo ho ato sansem no so o mo mpa abrabo bi abo but me esoro entwika ho entwi range over ho esoro edan bi enu ha yisi ni ho asase we si so na wo se nipa nya bibi
na bibi pa bia ni ho ma wo nipa se unya ba unya de obedi enya de obehye enya ba bia de utiri beto na wotu ani na kakra de wachia sa kakra de wachi no enya oba ho e kire sika de waka nso ani ni nyamsom bibi pa bia ni ho ma nipa nti abrofo adaada ye de sanse mu ya adaada ye afa ye sika ye japade ye se timber aye wo ha dua bi ti se mahogany odum broni abefa nua we de kɔ akɔno ma gu hɔ a mfinhia bi du na se dua mfifi wo wiase bi mu kura no a mo wo nua mo de be ye adwuma broni bie no de China do atoto ne punu o abefa nua na ko design wo mo de nhwehwe bi ahyehyɛ ma aye kama na mo mum de ti sawdust no na mo de aba nei ye de bi ye plywood sawdust no mo de abra ye de bi abubo speakers o mo de bi aye odrop ye de bi aye mpa o da so na asai enso so ye amagana no ene ye memu ayete no ye mum na nketete sika so enye mum na wose nkenya saa ne pa no nti bible no de ensem bi o ma abrofo de abeda dae ho no mo sa twero se emamu na wiase anani na ewo wiase na se obi do wiase a na agya ne do ni nimu na ne ewo wiase nyina ya ni wa kono emwa nipa ema ye no wiase nti kamia esese obi wo ka e wo fi e wa japade no nya no hu pi wa ate asefo asase so yebunu okot yebunu suban bone anya saa na asem ntie bible si na sedi onyankropon so do wiase a wode ne bakro no be maaye ono de wa odode ade odo wiase onyankropon do wiase na so ti oman mu ha na wo preach ka chese ma ye no wiase anani me wo wiase a ebni me wo wiase no restless escalate toilet efie ensase ka papa eniema pa ne yetu ye ne ye hunu se bi ekuru se bi eburu camera da so ne ahwefunyini bo obi dem television frat ne ebobon crofo dem ni nyina ye wiase niema nti di ja to ne dem wo no ebi tim de da de hie bowuram ade ba ko bi da ho so mbo a ho kwakofa eno ne wodo nti de ne wo wiase enyankopon de wo no wodo ya ne won pesa ade ne besa nti ma wode ne baba akobae no me odifo matwu me hu se nyame ma no aye ti wiase no ye bre agya ne tosuru din wo hweye na abrofo na da dae e de afa ye japade ye kose ye nhyehyɛ ye de wo soro omo de asase susu no decorate baba na se no be kan se osoro no heaven na ye be ko paradise akotwen no onye sa na ema ni o se me ko na makosiesie ba bia ma na me wi a me ba be fa mo nti se sa bre obo PNG o se wo bo plus no se wo mo bo tent o ani de mintimi nkyere e chese wo nwie wa wi anka waba nti wonya ma ni de wo nwie ana asema esan de kura kyere nipa bi no madwen na osunya da bia wonya so nte ase ne se ana me pese me mani pa bi ete okay na twro no ana nsa me ka se aye no hukoni ene besepa ahan heaven no oblof me dia dadaye anya se ni ho di obi di yewa anya wode no mfa nye wunua ade a obi di yewa wo anya wode no mfa saa de kura ni bi nkoye wunua nti watade a wo fi se wo ne moto matene mfa nche nhyira bi amfiri mu ma nye wanya busuo no enyi bi mfa nkwache ne mum di kura wo sawem ne kura wi me so mbo no firi wakomo mfa ba akwache ane ni nhyira wo nti wiase we se na yetim no heaven wo ho but come here say ehiafo na dwuna temu da ho nipa ehiafo na dwuna temu da ho sikani bie no dwuna sa temu da ho David sikani no that is very controversial say sikani bie no dwuna say dwuna temu da ho say bebu na ten heaven ama o say yo sikani nwene sa say asem no bible no yi ni ho anu but ya na come here say wona etwero no we be kan we no we be kan we I den so the for say what ya sem bi wa ha o se na munim se ne mo hyehyɛ no wa asase su no na me awurade nso ma yeden o ka se no so hyehyɛ no wo soro o se de mo hyehyɛ na asase su no na me so ma hyehyɛ no wo soro no no kro na asa be ka se me no wiase anani me wo wiase na se mu do wiase na agya ne do ni mu na se de onyankopɔn de wo do wiase anka se wo do nua no o do wiase enti ade be na wo wiase wi eyifie nsase adan eniema pa emu akono emu aniwa ka ne niema bi baba nyi se enipa ewo mu na obo ne se ne seso no se enipa ne nti no odo wo ni wiase hwan ne ma enipa nyansa eyewrade na hwan na ye ka enipa hwan ne de sa nim de ne ma enipa eyewrade na de ma enipa that's all nti so obi ti wiase na ne sofo ka kire nse enhyira no hunhum ahiafo na sofo no ntimi nka ne nsa mu sei na wontu nko wura ne dem ntimi nye sei na wontu mesi ni puppet empreach na sofo de message we nyina ma
na e wa asole bi te se sofo a ono ne school fees asole ne tua na ne bosume ye tua ne ka obedem asole ne toma no onam na petrol so to kra auto petrol o gi receipt ka ne say no to tie bi hye bo kwan mu kra o de receipt be kire agi sika okọ pension na asole man pension pay ni nyina achi na asole sama na 2 bedrooms quarters bi a osan team na sofo we kasa hye we japade e wosoro emu ani miri wi ase wo asole be to taku simpo na sofo jeje eno no de ono ye ma awofo na pranti woni fie na ekoso nya twema sofo ni bi ya yentimi nka no kran kire nipa e ma asafo ma ne ho kire wo mo no ye ni sofo bi na hyase ba bi na sota no de da kai sakesim nsolo man mabra potesen wudi awurade nim wa na eno kure na wo ho na ye nka nkire wo mo nipa bi diye wo bible mu a diye na de ntia onya asa nyansa no Solomon obi eno no de tax esene no Solomon jeje to papa tax a wojeje ye be ma ni nya no ho bebre atamis ye wanya ne ba bi ko awurade mfa ne kransi yi papa no ko fa tax ba o man Ghana na ebinumo ka but wo hwe ni ya mfa so opi na abaso adwene na eda yitirimu no abibifo ya mfa nya adwuma abrofo no de yi adwuma san de tua ye ka ehintas me wo ho no enti sa bible no aye koni ne besepa han but ye ne asunsum de ye adwuma no ye kan sem sei na nipa bi nti ase ye nhyira ne honhom ahiafo o be won to amfa wie mu o de ka ne ba he ne betra han ne kutaka na mso de ba he se bi ba bi a ti nipa na ye yo ana ye woni nipa bi so wonim de aya konwa kra e fase ne wi nti ba me no wi asesen ne o se me pre na me hunu nse me fira konwa wi mu a menya foforo ana me tra konwa wi so a meto foforo meto de sene sa eno kra ho o se ka kire nipa asofo adada Solomon nipa bi a che Bible no mu nsem nyina na onyine ana makomako bi enye mu nsem nyina na menyini okay na baako bi e wo mu nipa na kan yo ana nyankopon wan fa pen mpepa ntro ye hwe nsem bi ti se enei obi timi ka se wada o wayale ewu okokoma di koma okoye no na wakopie heaven oduru ho no ohun se asumasi wo genima a wo hye se ni tansem ni nyina me ngindi atrosem ne nada atrosem unim nipa okọ heaven ni okọ asasisi nipa okọ asamado nyankopon okọ asamado obe wa meka ho asem mekere oda ode koye Lazarus onso ko ho onyankopon de odi 3 days ono krosori ahomache Lazarus odi 4 days ono krosori anadwo nti wan na cha asase ba Lazarus pie ba no wa meka asamado asem nyankopon be wa meka asamado asem Yesu Kristo de na ake but nei obi a sole a social media phone ayefo chip ayefo ama credit so ayefo nti obi a sole nya 2 CD band obi a na me wi na me sole ye na mo nsa kira madwen na mo nyese mu menye sansem ni anya no kre ewi ase ehunyade ne na ada bi ni atrosem etu futuro gu nipa bi ani nya atwom na me kase afuturo bi ani wase ni discussion obotom utum kwalafo ma de chinsesen sika nti akwada wa ye adwamanfo no utunu fusi onya adwamama ya ma discussion on fanton indomi ana enumle won trafa kono nti kosu yanton ti afutu obi enu wase ni discussion obotom asofo no kra ye nka no ho ya o ma bebrebe eduro ni mera moso e koso o se kurom ni kumase Ghana abontre no eda memene da fiada omugi o mani ya wode abaya bi a ye fa ne kem obu a ye fa ne montre so ye fa bi o enuedua ho the man 1.52 million yo sikani bi de nsa wo na se bi ekuru se bi eburu wo na se wo kem o wie wa kan sika egu ni nsem wo wie ni nyina echi no sa di pakure kwasi ada beduru ye meyi Yesu aye wododi adome wa ma de pache me moni yo ni nyina echi na ba ye yitwe no de ne tu di asa wo wie no de 50 Ghana to boni enya adwaman sika sofo ben na preach wo Ghana ha wie ti maka se ewade abie mani na mahu se abaya bi ha ye friend asumasi enro obi de nsa wo wase wo ma 1.5 na de 50 cedi ababa for de ewade mpema yi ato apeneda owi anu oba ne nsem kakraka asofo no no ate so mahira ho mate ho ewe Yesu dimu ne de ewura adekora dem yakohwie aguo ne akan nti se asole ba ma na dwena nya adwuma ne sika edika no ane ne yedi bi beto bode abo ampesi adi bi aton wo agusu na yen yedi na me nipa ehunu no kore kwan se yedie ani nyamesum mu no asesane kakra wo yedie kwan no enya fasting ye anya empaibo kababa ena nya adwumaden ena manipa yeyi ye wona kwan ho na asofo ye nya atwem anipa mfa nkyeme se kasafidie ya da bia me kasa mampie so ntem nti wantie atechem so wunya nsu papa nsa ekuro bebre wa ba foforo to aso na wona etimi ye dotokese
ama enipa de omu prebo san ase no eno so wo man mu ha ye bia bi ti sa betene ansa na be kosoro na nkranta jam ho no tumi de ni nyina ewura ni nyankopon nti wona atwipini mi na mo pinimi no mpanifo wo kasa bebuo bi se upinchen ensu hu na wo sabo akoto ne bon no se wa nti enipa niam sua no agya twero no de ensem wom baba menu mienu nso a na yenim se ewo otworo ya woje baabi di ohunu se eye ntutu nhihye mu yi se nyame nhira mo nipa ya odefo obre dwumaden ma yemfa bi nka ho ndinze se nipa ya dwumaden oje awurade no anya dwumaden kora obedi se wo oje awurade di no anya dwumaden obedi yes he osoro ahinde ne netene ne kan se be me aka bia ode be ma be me bia wo bobra na sansi wi yesu ana wo yira mo be ma bobra na sini ya na ye oba papa ene mu mienya university kwai nye ma me ne papa mfo mani ntufo no mo mpe oba wo ye kama maye ne be di but what you say na say ahinta se me wa ha me pese me kan say enipa makoma mo ye 5 omo nyina no mo ye adwuma ebi ye kuafo ebi yinam da kuru bi no mo trans din na ekuro ba akokora so ko bi ti senka o man Ghana omo nyina gitwi ekwa awurade nchen so omo kope yedie na ache omo abompa ye kababa ye kan fasting na ache eja onu bi si ye awurade kire omo de bi a obi anya nti yedie no enye se wo bagie awurade bi se wasa kire wadwen a na yedie beba wo na akwan wo ho na wona usua da bia no wo hunu okay omusua bible no obi osua kan saa de kokantire ohunu na Zakaria yesofu panim Zakaria oyesofu panim but unim se no ohunu bofo da dabi one day eduru nso wasofu ku nim na dom na kire no so nipa ba sole ba wisi papa yi hu de wanye ntu obowura ne office ene oso incense wo bompa ohun ya ni grim ade bia besi nanim sunsum na meka ho azeme tumi ayan edi bi ya adwuma no ye de anantifriti tintri de emu ye ni ma se no me ne okase me ho ho awurade ni ma menue obi be kase tumi be ne kuta papa yi awurade gya dum ni free me nsema ma ye mobo menim ba bia mekọ timi musa kwan bible se Zakaria yam shi ni se kim bofo ne tene ne sakan ne se ensuro enne na awurade atie usufre no mpaibo o se me mpaibo de ye hin o se da bia wo ye mankrofo wo sere agya no ma ne ye mankrofo na wo fa incense mo mpaye da but na wa be shi wo hwam no abofo no tie mpaibo wonyame agya so tie mpaibo na me gina ha de wo ka bi mu amesa de koma agya no na wo se me meka nkere wo se wo yire Elizabeth afese se na wonyinsen ya wo Zakaria bofo obi amenya na 10 years me be ma go ayemmo ahim me yire so watwintwam akono bia kura ni ho bofo nse se oyesofu panim na wo gi akyinye wo mi awurade asem ho no nyame asem a wo de asoma no wano nkantum wo yire wo a fansa twere fom twere kura ni dia wo de ma no wo wie na fe na no na bi edi ntine ma Zakaria tiem ene Ghana sofo park so montene so kem obi akate nani a awurade abie mani na wura ha ba pie ha eda atumi bi yi ne hu kire obi no ebi dwane nti ehunu sofo a wasan soro ma la so ya na nten service no tretre ne nsa to omo so wie na suro ko ache no why because ebi apampam na pramire ni bro ba woni ani nti ode ne nsa to so ama na ka no nti wona osua da bia no unse na ya na membremu nipa bi bible ne kan o se adwuma ne so na apafo ni sa nti obi ho a ye mfre no ono afo so di ne hu wura mu a agya ne ma na adwuma yo okay adwuma ne so nti obi ho a ye mfre no ono akobata bata ho a etese mo nam amako be ya na so bi so bi di machi a utim de bag ma no na camera gum nti so ye adwuma wo mo station ho ono na bata ho na oyi na yeyi a odwuma ni bia so na katua sem nti mu ni di nya ne da nti obube bi hye wo se odwan a wo de na no pro aburo no wonkiri si wo san de bom no wo bibi ensa so de frame ku no no ye de tesera nti twero ne de emu nsem pii nti asofo ekọ Yesu nje kwade akwankyere na akwankyere Nyankopon de ma wo no eni na kam no mi no ye ya ke beka se okot akwankyere be no o pati amechiri ma kyere wo papa na wiase no so o kasa no wani quotation for the senisi enye o kan Isaiah 20 verse 2 Isaiah no e sofo panini pa Isaiah Bible say Ethiopia Misrim ye kasa ekro ye nipa bi say Ethiopia ni Misrim e wo heaven esensen wiem e wo asase so Yesu benante so mi akra makọ nante hopen die wo mu ni se Ethiopia ni Misrim odifo bia ne sofo bia nyame frewa o ba bia o de wotena o language o sa woka ene ne o sa woye nti ne ye nuanu bi kasa ne bia ka ne brofo ne bia ka ne French
Nanso ma hyase ni nyina na twi ni so na de dom ba e di ntini nei okopa French ni nti nyame mfa French ma wan fo so nkopa French ni ma gidie ni ne wom ni ne mpesa me kasi ni se Azaya ko Nyankopon chen no wasi Ethiopia ni Misiri de ho be hye wonsa na me ma 3 years na wanim ni wachi obi ani ho betima perform miracle ene dom ase no Bible say Awurade ka kire Azaya say sane wona ase mpaboa ne yi wontoma firi wo ho na mfinhia miensa eya afa de jania na muhunu nante Ethiopia ni Misiri enti duana na Azaya na wo woro no ho o de kote no ani de janu nante abontene so na nanim ni nachi enti wo toa so asem ne ho a on say yebre nti Azaya 20 verse 2 wo kanya de ba wo se na munchiri magi ne opese wo yese Azaya no ono so ma ne to ne da ho that's right enti na odifo bi sole na sabi odi naked etwa na aso da ho hia ana ogina na junction so no wobor adeja na opagya no soro ne nsakotro no oyi na Awurade mpaye eye ne sunsun nyoma adifu dwuma wo so odasani be ka se eye okot mfiri Awurade mfiri nyame ne firi hene enti na so wona osua nsem no da bia no onhunu Azaya esofo okogye akwankyere hwede nyame de ma no man bi ye Moses se oni Moses hwe okonyankopon nchen Awurade busa ne se yesi wanante a waba me nchen pa wo ha no se o se agya ekura me firi ma me pa me ho achi be hye ha no me brewu ebe princess Abraham nya hunu yidie Awurade se na dia na kuta wa me mfa moa o se agya nam se me ye uganhwefo na me nam sere so nti ade ekura me ye poma Nyankopon se ne se wakasa yi ampa me hunu wosoro ne ofom bibi pa bi ani ho me de tumi hye poma yi mu ama jai to fom o jai to wona ada ne premle kase o se ei Moses yo ni ma hye no de si ye ne se agya ne hye ne se san fa wonsa so o so mu na ada ne poma Nyankopon se sa jai to ho na san ada ne wo o so mu na san ada ne poma o se som enyemu biem we ni de me de ama me de tumi agurem sa poma we na na no de ko duru pokoko no ho no wodi chire mu no ni mu apai ka chire dom ne se mumla mesene tama dom ne besene ye no enei ana mekuta poma ana me gina lake bosontwe ana me mani party ahye se me pai lake bosontwim na nsuo na ja uja kokko bi apie ho a me ko chire wo mo a enke nya sofo panin a wo ko suku ekuta degree title odontology physicology diploma tosca 55 London Brown no frɛ no ho reverend doctor ebe ka kira santeman ne Ghana man se mon sign odifo matwo ode wo koma maame wata na asofo no bebre na anya atwo eno na meka se osua na onim yegusu aye ka se obi afa pen paper wo tworo nanso wanfa mfiri sura ma wo a enu ahonne no enti wo besua batu nyamutumi enti nya atwom ensam ne wo ho enti omo pre se ofiri no office abo obi office enti de oye difo nyo difo de o kansempa de we se enyisi man bi edi Awurade achi ono so kote bia bim na asem na awerefo but wasere me no kasa Ezekiel ye watro so modate unse Ezekiel chapter 24 verse 1 aja no obi kasa na o se bodate ya nipa no pese o tirese ya na shanso de bi to that's right nti Awurade ka che Ezekiel say write today's date bonne date ye bre nti yemfa ko chapter 15 ho Awurade ka che Ezekiel e na waba me nchen no nhira wo anim but na o se nka wo twen na nhira ne ba o se dabi ne ntam so madi wachi ache nti na meka se nipa bi ntwi ne benz wo ne mlanti blu nyen kokora blemo aw tie ye mlanti blu no se twi e benz ene e Range Rover nti Ezekiel na ka wo hye ne yedie da nanim ne dache but wo so wo pentam nti Awurade se ne se Ezekiel mehira wo na de besie ni mini Nyankopon wa mekura tumi me ma me madi ye me ma me yesi na me behira wo ne o se wura pia wo unsem asante kasem so ye ma ne ye ya ne ma o pia wo na somfo ne boafo nso ne boa ma aboa wuo nti Ezekiel no opede obeso no aboa no no abo na bra bona ma no okodwane to agya no hwa kwankyera Yesu di ma no o se ensu Ezekiel chapter 24 verse 15 ho ba no o se Ezekiel ade bibesi hwe ne wansu entwadwo ehuhu me kokko di obewusu so enini ho abobo o ti ase Ezekiel se meye na nkopon se ko Awurade kasa kire na nopa ma na kwankyere ebo be 12 no aye awi enumle no wati akwankwa anu asa ogine no hu yansa ne badi sunuba ade asam de na asie o se ma me atwa hwe na emom ne kra no ko wawu aish bra enafo mo Awurade ka che Ezekiel se sa de ni sia ya wonyini na emu mpaboa no nkyekere mfa mu ni ti ompani na nwura fitaa bi no wonhye ompie mfiri kuro no wonko enipa busa no ma mo ni awufu ho abobo aha wati ase unua na wo yire ana wo babia wu na obi aba obayi wodi a wo meti
uwo ya we so wai twaso kro nka mo bi nti twaso no ate ani pa kro nti wo se eni obi ni wufuo no ho de bai abobo ensu hwan na ne yire da fo mu a onsu na wo hye no ho so nti eno ne nei mlantie ni bi ko ba bi ni a chen se wo maame bewu oba bewu na emu hwe ne wan kofunu no ho edi ni twiro ni eno de se yedro na we yede ade a wo yafunu ya na akɔwe yefun yade adro na kwanye unya ya yefun yade adro na sika ni hu na bi besi obotomu ase sika ya ohia yale o na sika ba obotomu ase wonye ohia ni adro baba nti so abrantie bi ama wo sofo ho ana wankɔbɔ mpaye na awurade amie kwama no na okohunu obi o yedunsini ana akomfo ho a na wodi nya sika na na maame ana ne hu ni bawu a eno no akonya akwankyere papa ni am say Africa ha ade bia e de brofo e bata ho efire awurade me kire nsole ye English service nti broni the Baptist Presby Methodist Anglican Pentecost omni ade Roman by oman ni nyina agya so difo nkansa kofa bi by and ye situntum sole ye bogbongbongbongro nti enya papa sunsum na esi ni so enya ne ye hyewura mu bia ye tuntum the bafia e white nti Yesu say me gina be poisu na otu hu osemo amaso ne so abre no momra nti de wo kan wode nani kire hen nseme wo wiase nie ye wo te ase ne no dukura no ante ase yi but obeda be sole no mu dubura na dwunu yie pa me na me mo wakwankyere se konsu etene ho mpacho watemase me na me mo wakwankyere se ko ensu a etene ho na ensu etene na wo ko ho no se na te de wo mu nie wo ko ho no se me mo wako in the name of Jesus a nyame tumi ne be hia ye nyame abofo ne bonsam abofo omu nyina so wonsu ho na se wo ko in the name of mame wata na wo ko akohia no enti de wo ba bepe yedie no tumi ben edin ben na wagidie ayede hu yedie be ma no awurade din in the name of Jesus na waba sa sorry ede na wo sesi ansa na ne yedie aba ede na yenyama no enti ensukuro ya meka ho asem no sofo a wo kire obi akwankyere ma ne ko nsuo ho we nyina e okot ona usua da bia na wo hu nipa nim de enso wo refi bibi enti ahintasem e wo ho ne se Nyankopon bo wiase nyina wie ye no kenkan Genesis a wo se na honhom ne butunsuo nani na wo duale anase wo no bi oda sani fa ne sansum na no na wonye no ho Awurade bo wiase nyina wie ye no sunsum no na wo butunsuo nani na honhom no ne wiase ye sakasaka eda ho hunu na na nsuo su da ho brekete na honhom no butunsuo nani na wo ye ben sofo a wo be kire maka nsem wonto no bo ase na wo watimi di ababa wa akogina nsuo e de na bubura nsuo ma to aso mprensa se wo hye ne se onka se wo wie no wo buttons unum tumi e bewura no tumi wo nsuo wo soro nsuo wo fom Onyankopɔn kogina nsuo ye bo na su wo bie wo pipe wa nsuo na eba ye di nsuo na nu aduane di yemum adwena wo di ko nsuo ho akoyi apaya no na kire onipa ban a we se wo ko in the name of bosomo sunsum ne be but wo ko in the name of Jesus ya na me honhom na baba what in sem na se enti yedi akwan no omo musua no omo hu no enti ama nipa bi adwene yom se omo edi Kristo achi ne bre enya sa na te asofo ne edi omo abro na omo mfa nkyem se ya na me kasa da bia na mpie kasa fidie so ntem ye o Bible school asofo no omo mu kusua ye o Bible school Presby die ho Baptist die ho ye Baptist ho mra an ye kire wo sa asofo ne ne ma ne mema gina dwum kase wo hiamu yale mu o medo ahokyere mu na nye jimia sofo ma nipa mienu kantam se wo hiamu wo hia ya depa ade etimtiti nipa ne nipantem ade enti na obi be wale ama ne kan ho ntam se me de wo hiamu kura me gina pintin wo hia nya de papa na se bi de omo de hye ne ma ya hyepe sofo ya ma akonya different a wotinu a wo sole a wo be hye nipa se omo nka wo hiamu o ahokyere mu o medo no wo nya sika no mo de kofa be si ho wo hia bie ne ho be ma nipa do obi me amene wo kasa da bia me ka kire me ho kanfo wo ba pa broda se madwuma be se de nka me yiri nyame o ma nani nko na dwuma wa ye no ho na mso mani nko madwuma ho ayetiawa nti wo hia nya de papa but Bible school asofo no o na ma nipa gina dwom kantam mate ye na ye de sunsum ye adwuma no ye wale a ye ma nipa kantam se kasa wo hia mu nti Bible school asofo no wo mon sole dem na se wo maame na papa wo ba wa hwe ni university na wa ye ne service awie na aban apostu no na to ba bia wo bagi pay wo bedi dia ma obi adie no odoma nkoma wo be fa ne ko baifuo kunu nkwase akumu a na osofo aka je se kosi ada na papa ya bra beda mase
Oko de awurade ase kosi ada no pa wutwa ntoma fufu se awurade bo ma nzu anto anase ensana ba ana nipa ba nti na oko de awurade ase na se de besie bia na so de ase because James Yakob won se de besie bia emphasize am awurade ade nyina o ka wo se hwan James your friend is saying o se Bible mu Yakob ani din e ba ni kremufo meka ne Yakob bibia emphasize da ma awurade e wo kakra na e de ba de ni si ya no emphasize da ma awurade me ba ma hwe no school awie akra ne bedidi ama me bia di awurade ama nipa 70 years aburo so ye de wotwe mbato what yasem na se aburo so mpo ye de wotwe e de wotwe ne kono ye wabra botrene ubuntu otri nyini ye fitaa onyame nhira ne bia no na se nipa da se ni timi tena ho na wowu a abra ne mfie na anu ka bono obi eku no amane bi ato no a na ye na ye bubrija kwasi da dua ne nyina to santrete ye koda awurade ase adan a se nyankopon ma akra ne wu ya na se ayie baaye ensana baaye anase di benti ne yekoda awurade ase osofo ba wudi o se eye ne ya ntse store no so abede nyame ase eja hu hia se sa ahyede ne da ho chinchina twa se kosi ada ye ayie wi aye nkwa asore ye kwaye dan ye se yekoda awurade ase se wo ma ayie nu baaye anase wo ma ansan no baaye ana wa mansu anto ana nipa na wawuo no abusua no ye dia penti fie no ene na yekoda ho ase ana odi vo otwe ma bi na se bibi so ntina se no wo pese o kire se enipa bia wantimi antwa 70 years obewu no eye baifo na ekuna na abonsam na ekuna enye awurade na ato na oji baifo di o mate ho asem na baifo wotumi mate on se Bible school asofo na man Solomon ni pe wo wiase nyina ate asese honhoma wo yeketo aye baifo obi a odi mmono enu mmoja na ne na aweho ne se sofo ne yiri janu a baifo me ka agem so se baifo why sofo yiri janu a baifo ne be manya adwuma baifo na asole ne gu a baifo president ya wanya aba baifo ye wote so ya tu no baifo ye wantimi yanko abichire baifo presenter ya yi na die baifo ye oda ya na ni efra baifo ne esuro ku ache no baifo obi a woni tumi ye nsankyere ne wi na no cycle she na ye hefo a baifo na oni tumi yanko ye wi nti kame ye se ne yema bi ye wo Bible no mu ye no ye nkrofo bi am ya ate asese saafo ne nye ene ya dwene free wo mo so what in sem na say me mpeni pa ka o me hu sofo ogira bontin preach ensanye hu se be na dwum wo ha me hu sofo ogira bontin preach man fifiri ate no no tim bi na no kase edwaman pa ho asem ti ne wagira ho man fifiri ate no a se bi ekuru se bi eburu na wagimi sofo ogina wiam preach wo edwaman o na so da mutimi preach man fifiri ate no a won ka asem foforo se edwaman ti Bible said you obo edwaman no de se wo no ni padua enti nyame yi ho aten dada na dia na sofo be ka ho asem sofo ka adwaman ho asem bia wo papa sofo bia ono preach fe adwaman na wo papa na so no mu obo adwaman o person in Solomon kura na dia wo pe ya na o person wo kire o man na akwan no nti bi kura timi gina o prophet ka adwaman sem kire o mu ensem pi nti ya na wo fa kwa bi so kire adwaman no na adwaman dia on se di obo adwaman o de se ono ani padua eni ni gono yale bi ni din edese o nickname your friend Syphilis so yale Syphilis yale ono o nickname Syphilis kekaye gono babaso HIV chese yade no nti obi ni obi kwa akoda osofo timi nya asem we ni wo prichia so woka obetimi aka ka dwaman no a kiremu a kirese de obi si ni obi da ekwan mu si fa nipa sofo na fe kura na ya na wo kirese de nkirima no mu si mo dwaman no so bia o kan se de be obi wagire wo kuna wontena na ho mo mfa na chi o yire wo kuna mfa na chi na wale dodo se nya bone oh baba aja dabi o enye se o wo yire no akohu oba bi ye ne ho ade o wo yire na na oba afoforo akoda we nya bone eno no ana no de se wa mo yire amane ena untimi so mo yire amane se wo hu oba afoforo no ne kwa akoda Solomon unso obi ani gibakwase ahon bompa so oba wubi panifo ka sante kasa bi se ne opa bibia kokotoko ye na bro ne mo ni okọ house folk no kin face ade chese ye ni na bro Solomon na ne yire yese obi a sole awurade maminyansa ye mekase esi Solomon ope Solomon adom ne ngosra na dwama de wo mpe ho me pato o teme nka pa meto as a man of God Solomon ngosra obi ape Solomon wale sen 700 that's right obaba ko pe nso na odi ne ho adanse one day ushia obabi ohwe oba ne din na bra wona ne dawie ehunu sese ne difference wo mu no oho no wotwero ba ya na sofo twurugu every pachi nom de invitation card echecha microphone no wo se wo yire pa hwan ni benya oba papa sei hwan ni benya ne pa oba papa ne de odi na wura fi na wo se kom deal wo se me ento bibi mfa mesi da so enye ne wo ka se yenko boka e wo restaurant
Otimase wayire pa ne de onim ne kunu yem kon oba papa ne eja ma ye um bebrewu nti Solomon wimu akeka mu adi mu wimu atumu akwachiri ba ohia bi na afi wono akro no saka se no kwasem wayire pa hwan ne benya oba papa se hwan ne benya na ne bo no edene ane na asase no wanka sansem na ani adanse nti ya no hu abrante bi no so wawe maado nyo oba ne oba e odu a wiwie kura kire obi empoma no so fine enya papa ene odu a kan maado do a wawe wo ma wu hu anya ade a wo bepe ene e wo ba bi wo say yes edene kura so betima se ne pe nti Solomon one day we share de na ye nti ensem bi wo twere no mu o se ka kire nyame ma ensa enya bone ai but you am say the BCB wa ensa no nya bone am counseling am for so ba counseling I was say hwe na o me o se sofo a ensam ne tie o o se o sofo bi o preach fa adwaman ho bebre no we adwaman wo pe enya se wo ye wo pe papa nti adwaman se okay what you imagine is say awurade asem ma say me mo so kra wo awurade o se de o pe adwaman wo de sei ni nipadua dinde yem preach kura amfa eja ayi asedi eda ho dada na ni onse nipadua na ye nyame na sorry dan it is when preach ankyere wo na wo kobo dwama de say wo nipadua na wase nyame asori dan ebi anu nti na ma wo preach nipadua na ye nyame asori dan nse se feeling kekan wa eba kan na nye ya no kro na ne de kansem enfra so dan nim na eba so no na kan wo se de efri ekoyemu no mu ye hu fi ne mom de efri ye mu ba no wa hu bi ekom de no a kansem hunu da nipa bia wo me a okeka nsem hu nti amangu si wa de o ti bi di ye no owie o ka de ope hafo wo magimi pa o amangu waso kama munni ina sikoti ha se kwa ni wo to bo to eto amangu ni bia ntia ntofo no onto ka se amangu no kra se nya akono me de me nkokra nya papa nti wiase no de wa nya de bia no wo ka nsem hu na de wo nya bisu no o ka na dwene nti sofo e preachi ensa papa bi edin ye bonu mienu Muslims ekano anabi no hu Christian ekano Noah Noah ne kotwa abe Yakopon mani nimdie ni nyansa wa abe ho na binum de na abe no nko na ba no na ye nkwan na mo de na adwene so ya adwene ne ye de ne prae na pra ne ye de ne papa no so asi adan ne ade but Noah de awrade de hu nimdie ma no se ensuo bi wa abe mu wa wonkotwe first one ne ntunkum senkan wa no ye nsanfuo ne to so bi obeda no so nya ne soda no betima wie na apetese no wo mani pa no nti okenkan samsa wose na mehu agya no okuta kuruwa na ani twa huro anya apetese ya crop anya crop wonsanfuo what you say nti ensa Noah aye kana na bi nuhu nkremofo kan sa no woni ne twa abe Bible sibre bi di ma Noah no first one na no hye no nti oduru fie no aye mre akora wantima ankora no ho yie oda ho no na deje gu ho ama ne bepa ni ku hu no se ewrade sora no soso wo papa so obi a wudi nyame ho adanse ya wo ye wadwuma hwe se waboro mo odeja da ho na okuma de okuhuni me kire ne baketoa okata ne papa na deja so Bible sibra papa na nso tie no wotinsem esi ye no seketoa we kata wadeja so pani we ogu anim ase na nsa ne nyantete na nisu wode dome ne bapa nyim Bible say enyana nipa nya careful na konwense ni dome wa eyeyi nsa nyemfom so ewrade na ma nipa nyansa twa abe ano me nka de woto nsam tentan na osola homache kobo ensaprum wose enhye wo hene se wonom nsanden ne titiriw se obebo nti nsa nyemfom so wose woto wono wasaya ana se oyore hofo obenyansafo ye bu ne be yenka na sem ade na asie ma odaseni wonom nsa nti nsa nyemfom so nemom yanum ni nyansem nti sofo so gegegege na the rema for the communion say yan anya nyansa nti so obi anum nya ne da no nya ne nsa bi no otwa no otimi di ne fufuo no ome a osofo anase wu Kristo ni enya atwom enka ntire npa se won konom taabia ana bi twu a abra no so san enwono what you say nti obi atwa bi de adidi aboa no obi okra otwa bi atimi ma ne gine ni pam kasa nti eye aja ade bie no Nyankopon de ba wiase wi mu a enye but de oya broso no eye se Kristo ni obedi de no obenom kakra enya bone se wobetimi nko ade a seminim doctor watwero wi ama obi a otimi num ne nipam ogunu botuma wo sare doctor's advice me watwoma ngo bieja ebu okọ he ya ayi na uroma fa da bi e wa ha o preachi anu onum dot otimi bodot na na wadum ne kwana no ansa na wawulo misie ne de wo hu ne wo inside ho no kwaze doctor na twero ma no na koma ya de nti
ne man pressure no ye kama na nsɔre ma ne ho oh agya ebu apa ya se me kan se matum la chirisi what you say o doctor o woman father but no no doctor owi ano de be preach ɛno yɛ na ne nsɔre ma ne ho ne sɛ ɛnyɛ bɔne ɛno na me pese nipa bi ehunu sɛ ade na ɛda chiri na ehunu no ɛyɛ pan no ɛho no yɛ brown but wo bewuro mu a ɛyɛ fufu ensem be na no de mama no ensem na yɛ mama no sɛ na nyɛ dwot asɛm what asɛm na se nti obi wa otimi hwem si ya na obu matan na sɔfo no ni tiri nwi hwɛ no ho bi o ma nipa hu no kore no Bible say we can first Samuel 21 verse 12 David su kwa Awurade nkyɛn ya kwankyerɛ de ma no wɔse tetintasu ogu ho sunsuan wani ne yu na sempaboa pie kuro no ɔhene na wɔtan wɔ onya wo beku ne no kɔ no hɔ David pie ya na mo kye no ne kɔ ɔhene no hɔ nkomu kuku no oduo no sa tetintasu no kasakasa ɔhene no sɛ na sa kɔ wɔ bodam Bible say ɔhene no kase sintin ka bodamfo abɔmia asraafo amene mu yɛ adwuma sɛ nka mo fa we sɛ mrɛ me munya no na wɔnkɔ David epie kɔ ɔkɔ no kɔtena na adwa so wɔ ne krom ɔkasa ahemfunkuma ni nyina mo mesua enkyerɛ me ɔhene no kɔ na David na tia konya so no ɔboa pa yɛ no ho bodamfo odifo matumi ne mde ne hu sika kyɛ minya bibia kyɛ minya de me Dimitri to yɛ asomdwe ma kyɛ ɛne na kɔno so ne ne fɛ ɛne de obi ehu a akɔ no akyɛ atime boa pa yɛ mo ho bodamfo itiri minti obi bu mu footballer ebi hu me musician magina ba bia me to aduane ama na me hyɛ singlet ya TV ma obi aduru mi so na mu mfie ne de si ye no sɛ onim sɛ mabodam akire no obi ka sɛ ei odifo papa na ma me ka sɛ papa ma ti ni din na mim sɛ woni agya fa kyɛ me ɛma nipa hu obi ansa na wagye di ɛma bibi nsi ansa na wagye di nti na me ka sɛ mabra bɔte sɛ pan no ade obɛn owa akire no de ɛho no yɛ brown ube wuremu a fita sana life tea. About there are several mysteries here na ye bre no men how be bre ye be hwe kwan a is what can be bre bibini person odi a kwan a onfa so ti so obebo so bi ama ye kakra na nsa benya da be dissect ya David we no command in series meka David no obo pa ye no ho bodamfo nti ne o ba me nchen na o pe yedie no ebi na onfa ayo infinity na onfa nchini mu boadeja kotwe obusu afie hu hia sofo we de mintimi enipa beka se ene ye ne azaya koi Awurade ka tensi dlo na dwo no so mo adeja no nkotirim retiri nti odifo bi tie mi sofo bi tie mi se de ye ho pampan ya pie ye bunkam so dom ogu ye so no wo pese wonya dom a bla ye se nkyere we kyere kwan no e kyere kwan a ye kyere no na pede no se ye sei wo so wo de wuntimi ye adwuma me ye David koi ne Nyankopon se wo ye die wo ho ose me ne mo aye me namfofo ache afi de me pie fi ama o man na de me so matum Nyankopon se ne o so de so tetintasu egu ho na osunsa ne wani na ja wu gina ho tetintasu egu bu so ama obi ahu se wabodam de atwam ya asam keto nti fa me kwani bi ase ade bi ene ho ye free to be a man enye easy Abraham kachiri Nyankopon se opese bi ase ginidi na ono so ye nation father ye hwe de si ye Awurade ka chen se ade na me de ma wa na wi bi kokko bra na okofa wudwane ne ma bai Nyankopon se de na wuni bi na de ade ase ye ba ase kofa bra na okofa ne ba na de ne bai okona kra ne kan refosem se ose papa ya fa nsu afagya na ogwama ne we pa ne che Awurade be kire odini duru ho no no msi wudwane je me na wanya nkuni ba from Genesis to Revelation where is Isaac na enya Isaac na ebe wo Jacob ne so on se twero no nsem a ye kan na ba bia be ha ba bia be yesi no eja wona ona dwunum da ho no ebe tin nsem a me ne wo kan ase asem bi si na akandifo ne kire wo school but ya mfa nya ase nti papa bi efre no Efremamo o de compose unum bia na yeto wo se ye nananom asase e ya bodenden ma yin mugya nananom nya ye e de to ho aduru me ene wo so yensu ye meye bintu aso with that blood you can succeed ya adwene egu yetirimu no ya mfa nya adwuma obi di baya adwuma no asan de atua me no ka ene na ekoso wo wiase enti wo pese nipa bi nchirima se obi so pese wodi ya aganye easy konsuo wo koya de a o se wonko tonsa na fa koyesi a so fo wa gensa ensa so ensa gosu wo bible ensa wo agya ho na konsuo makoyi apaya wo de pie water na koye Awurade ka kire Moses se opopoma na amede ama wo nyina no okọ akonsuo ho koyi apaya wo firi nsuo no ho a
ko hia dan nim e ya so dan nim me ko cancer pa no wo cancer pa ni nyina awi a o man ni wini nsankyerani amamu a Moses na dia na me fanya nsankyerani Eduardo se dia na mbia ma wi o se poma wo da na to wo hu dia o se ye wo so for panim mu a na kuta poma e na obi poma si wono ma eso sene no bishop ba ne poma no reto a tefre korantimi na me woni tumi woni hwe no dwa kasa but Moses di ne poma no to dan ni mu no hwe wo kakraka bi bebram ho ehwa na Solomon na te se ndey nsem a me kan bi be kasa fo asem ko omoko frɛ malam bi wa kire ho ba se jai malam no boy odi ni podu ato no nso adane wo aye bebre bunkam dan ho no ma baaje so yey onyame de tumi ni buru tumi nyina so na ni mu ase wo ba bi ada wo kase no amene nketo ni nyina na mo gi sa tumi ni di menyi tumi bi ani kan de awrade de ama me ho e ho ho awrade ani mu amenie o chi adum ni firi mi nsem wa me mo bo ensem a me ne wo kan ye bosire mu kan mi kutaka akase yi anyime kram firi mi nsem aye neu anana dwi mi da agya ne nton samfre me minim ba bia me kontime musa kwan minim ba bia me ko me musa kwan Proverbs 18:21 is a life and death is on the tongue, those who laughs at it is fruit. Owoni kwajira tachirama so na do tachirama e kan asemu ana me chese obi a wodi otrofo no so me dance ni wa brechiri yenkofa ne mla na chese yapon ne mpanimfo si aseme ni adanse ye twa bi ya adanse me ne wo kasa bia ne ma yi quotation dia ma minim de enti obi ebe kansam wura me tuni pa fo onsa se onsa tira na dwon sa preach ni bia ya che oh dabi sa tira enche na yesu ba dabi me nka bio me ja ya che me nka me dabi me kire yedie kwan da adwene nya adwuma nipa wonya adwuma bia so wadwene nya adwuma se bia kuru se bia buru cameraman on se ni wo si dada o ye adwuma nti no hu nim die se ha sum be da so awia be da so tuti fie na nya adwuma wadwene so nya adwuma na wo hia so na mani patena fie nti wakani Proverbs said ye udi kan yi ho no wo se okwadefo contact ya nchahwe na kwan ne hu ni nyansa nti wo hia ni bia ni nyansa hwe nam 1 hwe no good dream ade o man fa so Ghana wo se fa 1 million beto na je ntoma sini ba ko na hwan sika no udi kan de kototo ntoma na be cha ma wo nti kono ko na wie na amamfo sika kodi adwene na anya adwuma body ni bebre nyansa nti ye hwehwe nyansa ase eno no nyina awie yanso adwuma na nyina nyina no so wo ni fie nyina no wonya no ho nyina no wo ne japade be woni ahoto enti de ho anton ne de he eze na mo an o kan obezimi abere na me bia na no nkramofu ogu akiri wie nyon wo ne koy wanko che special na wo mase woni mu nyina ne ya lawa ko balo no wie nam wagina ni kura tese wona na mo ya nya no hwe obi enu oba ne hwe enko we enye papa wo nyanyame akwan dabi we nyanyame akwan yo wane bo na mwan erade na wane man nyansa o se adwen lo na so ekon beba so abe yusu na kire so yusu ni nyame kwan so na abonsama kwan so de open ho ntem nya no ho na wan fa kwan pa so wote sa kokko hwedi obutu kosua enya one ne to ye so enya na mwan na epentem nya no ho na mwan asolefo sika gu ho bio na nya Ghana asofo na siloto sika nya chacha eye bone na fa sika wode 100 million koto na boso me wo senya 100 million ho no eye de ba dia no obi asonda ye nya 3 numbers no yi 5 million akotwa no anya sika bu mu a wo se no de nya bone sofo bi di American lottery one ne yere ne makọ omo wa brechi o SD sofo what you say na say sofo be na intimi de nse wura wo free go maka say we loto sika awrade abie mani me yi ato akone da one de owi wo se wa hira so wate ho apede ne afede ne nyina afira awrade e wa busu ya to bempa owusu na pepra ye pe afase ya suo pra no wada adwene na anya adwuma bibi pepie ne nyamsumu se wo benya ba bia de utiri beto no nya de ubedi anopa wie nwumre na oto ani bibi da wachi ye ka de da wachi enye wo ba sika enti sika kwan ye be de nya sika wa de utina Pentecost asori the Methodist Awurade asem ye na pede ya na se Awurade apede ne kire aho kire wo so wo hia ma obi no wo ye nyame apede ye hia no wo ka Leviticus 5:7 wose de ne nsanso wodwan so won fa jinkuku unya jinkuku afa amro no ma me nsafa ko hu wo sofo no na won chinsam ba ko tin fa mpeti afali butia no ho na de di kan won fa nye wo so afode de to so biem no won fa maw na kasa gusu se de wo yobe ate e be peme sa be wo sofo nya bi ma wose abro no ma ne niema nye Old Testament atwam camera mi ni si yeso ba ko nya mo ntonkone apanda da na nya mu nyi frim ye die wo Old Testament eni New Testament Bible mu no ye die no
Ewo Old Testament. Asa pam dada no mfom so ni man ka fofora ama. Enti na ene ebom se ye den. Ebo ho ye den, etal ho ye den. Camera mienu ni si yeso aye ye adwuma. Ba ko anya adwuma no munyi ntonkran. Mudi na dan ye sa so ye den. Eja. Enti yedie no enya fasting. Enya paibo. No so bi bon pai no ya wa jimi papa. Ni po bon pai wusu ni ti. Saafo ni nya suroku no. Saafo ni ne bodam no. Enti ni nipa pia bodam wa so dem no munim. Omudi jam so mada ne ball bo. Ya. Wusu omutiri ma mene ne wo so esheki suroku honhom no mo pe. Ewrade ankyere yesa. Na ye simple. Enti de ode hye ababa wa ne nsem no. Se de wo yobiate no. Onye 40 years enkrofo kunkwa na ne woda. Sofo mankrofo kun so handa na no eyetiawa. Papa ma di mfie aduana ba mnipo na aduana. Nti won se de ne nsan so we su no won fa we. Na wo kwakotoka na esi Range Rover, Escalade, Toilet, Infinity, Jaguar. Billion. And yes some honey there. 300 ko rise ho asem na meka. No we o masa to se ba ko no mahurihuri tese no. Ane de opa kra bra befa. Na wo kotene no spake ya wo se anyusu battery no mu ana. Unse wo se nkomo pause na ye papa nke beka se fa. Ade bi e ka te fa nsa. Me kodin bi sa. Enye papa. Nti yedie wo Bible na enye fasting. Yedie ni atwea mountains. Yedie eni abono. Emu obi mfa Solomon san mo live. Se odo mo kwa agugu ho no. Ja obi abasum nyame ana ne brofo wasesa. Unim sa. Me kire ya sofo. Omusua nsem o so omu hu no. Nti ye bompa ya waso dem a Holy Ghost. Echire ho nkonkron. Sama brofo de sen. Ghost. Na ghost bi sin ghost bi. Owu ni ne wo se awu. Untimi mo mo din mo mpa ya nkase omo honhom nta wachi e wo nyame agya wo ba ne ho nkonkron di ho. Na Elia ne Moses ya wu nim kro mo firi so wo na wo frɛ wo. Te Elia nyame e san bra. Obepa de wo nchen. Agya nipa mo madwene mu na ho. Na madwene na anya adwuma. Obi di be ya adwuma tuo ho ka. Why? Orifo o number no saying na wo kira kwan no wo hene ye pa. Enkomo de ye beta di pa. Wo busa number. Nyanwa wase metim dia tudwa. Na ona e frɛ no obi na adwene mu da ho. Omo madwene mu da ho ne bi no. De wajimi nie. So for me ba me mo ame ho sen. Na se wutimi frɛ konfo no cheka se etwire ana atiade ana mkotodua me ya. Doctor me ba me mfa sika se mra. Na doctor ni timi ka kire wo a. Nti wo ko hu sofo. Na wutimi frɛ sofo se sofo me ba me mo ame ho sen. Wadwene mu ha. Omo ne mankrofo bu omo no. Difo matwo. Me number ye ba akopɛ. Me ye ba akopɛ. Wo frɛ na ye biza twen. Ebi na wo fa wo ma me. Unu ebi o wa ma no me. Ana wadamfo bi kura wo mpena se. Na afi na me tunufo ama na sakira. Ye hinta se me se number no na me tudwe. Na me machira kwan no wo ekropon esanse. Na ekropon esanse no wo atwemanwa bi agya ya santemem. Na hana Awurade de madua a me yesunsum niema ne sunsum niema eboa wo no madwene mu da ho ani nyame ma. And atwemanwa bi agya no wa santemem no. Ba bia me kan nipa be hunu ni ntem Darko Farms. Ekropon esanse Darko Farms ba bia o wa bedam no wo no. Esanse no kura udura oso hwe odifo matwo se bi ekuru se bi buru abofra kura be kire wo na santimem abu akwa ye ba akopɛ abu akwa so yekuru kase a agidi ba bi obi anam bia no o meduru abu akwa oduru abu akwa na minti obonse nipa nyina pai esanse ekropon ho ne ba bia we di dwuma na phone number no ye ba akopɛ no na mdi tudwa ama wo na o madwunu mu da ho na afre number no ye 0242 okay 185621 0242 185621 0242 185621 Bishop odifo ye no beto aso da foforo na yabuza se ene sorry bitimi condemn is sorry we nya we fi nya me wenye say ye ba be hwesa asem so next time keep watching the God Sun TV Angel TV ye from Alexis ye na odifo mecho 1 and I didn't come on bebre ho no hinta sem bebre na obeyi e dey actually keep watching.